जय जगन्नाथ बंधु माने भक्ति व्याख्या चैनल को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। बंधु माने भगवान को ऊपर विश्वास करुवा मनीषटीए जेते प्रतिकूल परिस्थिति आसिले मध्य भगवान को प्रति तार आस्था केबे छुटे नहीं। हुए तो बेले बेले आम धैर्य भक्तिर नौका टळमळ हुए किंतु केबे डुबे नहीं। भगवान केबे भक्तर हाथ छाड़ती। सेमिति जड़े भक्त जी महाप्रभु श्री जगन्नाथ प्रति दृढ़ विश्वास और भक्ति रखिथिले तांका विषय आज आम ये वीडियो माध्यम रे जानिबा। उत्तराखंड रे गोटे ब्राह्मण परिवार रे नीलांबर नामक जड़े भक्त थिले। से तांका परिवार रे पिता माता और तांका स्त्री सह रहुथिले। एकदा से बद्रीनाथ दर्शन करी जाइछंती। आउ सेठारु फेरिला परे नीलांबरंकर आचरण रे भिन्नता देखिबाकू मिलिला। परिवार प्रति तांकर उदासीन और अनासक्त भाव देखि तांका पिता चिंतारे पड़ीगले। तेणु से तांका पुत्र नीलांबरंकु डाकी पचारिछंती, पुत्र तुम परिवार प्रति तुमर एमिति अनासक्त भावर कारण कौन? पितांक प्रश्न रे नीलांबर कहिछंती, मु श्रीक्षेत्र दर्शन पाई विचलित पिता। यह शुणी तांका पिता कहिछंती, तुमे तो एबे बद्रीनाथ दर्शन करी जाइथिल पुत्र। सेठारे भगवान बद्रीनाथंक दर्शन रे तुमे कौन शांति उपलब्ध करिना? पुरुषोत्तम क्षेत्र कौन तुमको परितृप्त? चतुर्धाम रे पूजित से परम ब्रह्म सबुठित समान। से कौन स्थान विशेषर परिवर्तन रे निजको बदलाई दियंती कि? पितांक कथा शुणी नीलांबर उत्तर रे कहिछंती, सत्ययुगर बद्रीनाथ धाम, त्रेतयार रामेश्वर धाम, द्वापर रे द्वारिकानाथ धाम एक निर्दिष्ट स्थानर गौरव वहन करे। किंतु जगन्नाथ धामर पूजित जगन्नाथ निर्दिष्ट स्थान तथा समयर परिसीमार ऊर्ध्वरे पिता। जगत एवं नाथ शब्दर संयोग रे जगन्नाथ शब्द सृष्टि होइछि। गच्छतीति जगत प्रमाण करी दिए ए जगत समय स्रोत रे प्रवाहित। संसरितीति संसार नियम अनुसार ए संसार परिवर्तनशील। आउ ए चराचर जगतर नाथ हेउछंती जगन्नाथ। पिता मु सेही जगन्नाथंकु तांको घोष यात्रा रे दर्शन करी मोर अनंत जन्मर पातक को नाश करिबाकू चाहूछि। मते कालिया ठाकुरंक दर्शन निमंते अनुमति प्रदान करंतु। एहापरे परिवारठू अनुमति नहीं नीलांबर बाहरी जाइछंती श्रीक्षेत्र अभिमुखे। बाटरे पड़िला गंगा नदी। सेही गंगा नदी को पार हेबा पाई से धीवर को डाकिछंती ओ नदी पार करिदेले उत्तम पारिश्रमिक देबे बोली कहिछंती। नीलांबर को नाउरी पचारिला, गोसेई कुआडे जीव कि? नीलांबर कहिले, मु पुरुषोत्तम क्षेत्र जीवी। नाउरी कहिला, गोसेई पुरुषोत्तम क्षेत्र अनेक दिनर रास्ता, अनेक खर्च मध्य हेब। नाउरियार कथा शुणी नीलांबर कहिले, मु प्रस्तुत अछि, जहा खर्च हेले हेउ पछे मु श्रीक्षेत्र दर्शन जीवी। नीलांबरंक कथा शुणी ओ तांक हातरे थिबा गंठुली को देखि नाउरी लोभग्रस्त होई कुटिल बुद्धि प्रयोग कला। कहिला, ए भरा नई रे मु डंगा नेबी नाही गोसाई। एक कथा शुणी अधिक मूल्य नहीं नदी पार करदेबा पाई अनुरोध कले नीलांबर। तापरे नाउरी डंगा चलाइला आउ भूल मार्ग रे नेबाकू लागिला। नीलांबर व्यस्त हो गले। नाउरिया को कहिले, कूल को न नहीं मझी नदी रे घुराई काहे समय नष्ट करूछ जे? एहा शुणी नाउरी हसी कहिला, मु समय नष्ट करू नाही गोसाई। ए मझी नई रे तुमको पानी रे बुड़ाई देले तुम गंठिली रे थिबा समस्त धन मोर होई जीव ना। एहा शुणी हाथ टेकी देले नीलांबर। हे आरत भंजन, तुम पतित पावन यात्रा दर्शन रे एते बड़ विघ्न कौन पाई? जदि गंगा नदी रे सलील समाधि मो जीवन नाटकर शेष दृश्य, तेबे तुम जगन्नाथ नाम रे कौन कलंक लागिब नाही प्रभु? एहा कही से महाप्रभु को निजको समर्पी देइछंती। नाउरी तांको डंगारू ठेली देबाकू चेष्टा करुची और नीलांबर यथा संभव निजको रक्षा करबाकू प्रयास करुछंती। सेतिकी बेले हठात गंभीर स्वर रे काहार स्वर सुभिला, ए धीवर
ଠଣାରେ ଗଣ୍ଡା ନ ଦେଇ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଉଛୁ? ତୋର ତ ସାହସ କମ୍ ନୁହେଁ। ଶୀଘ୍ର କୂଳକୁ ଆସ, ଠଣା ଗଣ୍ଡା ଦେଇ ଯା, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତୋର ବକ୍ଷ ଭେଦ କରିବି। ନୀଳାମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣେ ସୁଦର୍ଶନ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁବକ କାଣ୍ଡ କୋଦଣ୍ଡ ହସ୍ତରେ ଧରି କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଧୀବରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଧୀବର ଡଙ୍ଗାକୁ କୂଳରେ ଲଗାଇଲା। ଯୁବକ ତାକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, ଠଣା ଗଣ୍ଡା ଦେ, ତାପରେ ଏଇ ଗୋସେଇଙ୍କୁ ନେଇକି ଆରପାରିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯୁବକଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କଲା ଧୀବର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନୀଳାମ୍ବର। ସେଦିନ ହୋଇଥାଏ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା, ପତିତ ପାବନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା। ରଥ ଉପରେ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ନୀଳାମ୍ବର। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ନାଦରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ଧ୍ୱନି ସାମାନ୍ୟ ଆନମନା କରିଦେଲା ନୀଳାମ୍ବରଙ୍କୁ। ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ରଥରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେଇ ବୀର ଯୁବକ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଧୀବର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସତେ ଯେପରି ହସି ହସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ନା? ନୀଳାମ୍ବର ହତଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ପ୍ରତି ଏତେ ଦରଦ ପ୍ରଭୁ? ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, 60 ପଉଟି ଭୋଗ, ଏ ସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇଥିଲ ପ୍ରଭୁ। ମୋରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧୀବରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରେ ସେଇ ଭୁବନ ମୋହନ ହସ। ନା ନୀଳାମ୍ବର, ମୁଁ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପରା ମୋର। ସେଇ ଧୀବର ମଧ୍ୟ ମୋର ସନ୍ତାନ। ମୋର ସୁଧାରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତାର ପୂର୍ବଜ ଗଙ୍ଗାପାରି କରିଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ମାରିପାରିବି? ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ ନୀଳାମ୍ବର। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ନୀଳାମ୍ବର, ତୁମେ ପରା କହିଥିଲ ମୁଁ ସବୁ ସ୍ଥାନର, ସବୁ ସମୟର, ଚର ଅଚର ସମସ୍ତ ଜଗତର ନାଥ ବୋଲି। ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ତୁମର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମୋତେ ପ୍ରକଟିତ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭକ୍ତଟିଏ ମୋ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଭକ୍ତର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ରୁହେ। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ନୀଳାମ୍ବର। ହେ ବଳିଆର ଭୁଜ, ତୁ ତ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ଯଦି ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ନୀଳାମ୍ବରକୁ ଭକ୍ତର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛୁ, ତେବେ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର ଚକ୍ରଧର। ବଳିଆର ଭୁଜର ସ୍ନେହ ଓ କରୁଣ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କଲେ ନୀଳାମ୍ବର। ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଗଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ନୀଳାମ୍ବରକୁ ସଚେତ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କେହି ଜଣେ କହିଲା, ନା, ଗୋସେଇଁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାରେ ମିଶିଗଲା। ଏ ଥିଲା ଭକ୍ତ ନୀଳାମ୍ବରଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆଉ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ମାନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭକ୍ତିରସ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।